अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये जो आप इस वक्त वीडियो पर देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए स्लोमो में लगाया है। ये ज़हीर का वो घर है जहाँ दुआ ज़हरा निकाह करके ज़हीर के साथ लाहौर में रह रही है। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी के एरिया में, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी कॉलोनी में ये एक कमरे का रेंट का घर जो है जिसमें ये रह रही है दुआ ज़हरा। आप इसकी हालत देखें और इस मेसी रूम को देखें और इसमें बैठी हुई आप दुआ को भी देखें। ये देख लें जी, दुआ ज़हरा को देखकर यहाँ पर बिल्कुल अजीब सी दिखाई दे रही थी। दोस्तों, ये यहाँ जैसे एक नहीं होता जिस्मानी मरीज़ या ज़हनी मरीज़ टाइप का बंदा जिसे बहुत सारे मेस में बिठा दिया गया हो। और ये कमरा आपने देखा, ये बिल्कुल किसी स्टोर रूम नुमा जगह थी और मैंने स्लोमो में लगाया हुआ है और आप इसको दोबारा भी जाकर देख सकते हैं रिवाइंड करके। तो ये वहाँ उस कमरे की हालत है जिसमें वो बच्ची इतने दिनों से तो मैं नहीं कहूँगी, इतने महीनों से रह रही है। इसने इस दिन के लिए अपने बाप का घर छोड़ा था। ये थी वो लग्जूरियस लाइफ जिसके लिए इसने इतना बड़ा और गलत कदम उठाया और जिसको जो है हमारे कुछ यूट्यूबर्स जो है वो प्रमोट कर रहे थे और कह रहे थे कि हम उसके बेडरूम में गए और यूं था और वो था और बड़ा बड़ा उसको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। तो ये हालत आप देख लीजिए, ये कंडीशन थी। कितना मेसी रूम है, ज़मीन पर इधर उधर बर्तन बिखरे हुए हैं, बिस्तर की जगह जो है वो कपड़े बिखरे हुए हैं और उस सब बिखेरे में और उस सब जो है मेस में दुआ ज़हरा भी बैठी हुई है, पता नहीं किसी मोबाइल में किसी चीज़ में लगी हुई है। ये उज़मा स्ट्रॉन्ग उज़मा जी के चैनल पर ये वीडियो अपलोड हुआ है। स्ट्रॉन्ग उज़मा ने यही चंद सीन डाले हैं। हमें तो इंतज़ार था, उम्मीद थी, तवक्को थी कि कुछ ज़्यादा क्लियर वाज़ेह तौर पे दिखाई देगा सब कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अजीब सी शॉर्ट सी वीडियोस बनाई है, लेकिन बहुत बाहिम्मत ख़ातून हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत की। और वो कहेंगे ना, शेर की कछार में हाथ डालने वाला। बात ये नहीं मैं कह रही यहाँ पर कि शब्बीर ज़हीर कोई बहुत बड़े जो हैं वो डॉन हैं या बहुत बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, लेकिन एक ख़ातून होकर इस किस्म के मामले में हाथ डालना कोई आसान चीज़ नहीं होती। तो स्ट्रॉन्ग उज़मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप वहाँ गईं और आपने जो है ये सब कुछ कवरेज की। लोगों को पता चला कि असल में रियलिटी कहाँ है, वो कौन सा जो है गुलाब का फूल है या सेजों का बिस्तर है जिसके ऊपर ले जाकर ज़हीर ने दुआ ज़हरा को बिठाया है। देख लो मेरे वतन की बेटियों, देखो ये हालत। जब तुम लोग अपने माँ बाप के ऊपर से गुज़र के, उनके फ़ैसलों के ऊपर से गुज़र के अपने लिए लाइफ चूज़ करती हो, तो ये होता है तुम्हारा फ्यूचर। तुम्हें नहीं पता होता कि अगला तुम्हारे साथ क्या करने वाला है, कहाँ रखने वाला है, उसकी लाइफ क्या, उसकी औकात क्या है। वो एक बनावट, एक वो क्या कहते हैं, एक चीज़ जो उसने क्रिएट की होती है तुम्हारे सामने सुहाने सपनों जैसी, बस वो तुम्हें दिखाई होती है। हकीकत ये होती है, इस रूम में फ्रेंड्स कोई खिड़की नहीं है, एक रोशनदान है। खुद सोचें कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान के गर्म इलाकों में। तो पंजाब जो है, लाहौर जो है, वो भी कोई इतना ठंडा इलाका नहीं है, वहाँ भी शदीद गर्मी है। और इस गर्मी में भी इस रूम के अंदर एक रोशनदान कहीं किसी दीवार में आपको दिखेगा, बाकी जो है कोई खिड़की नहीं, कोई एयर वेंटिलेशन नहीं है। और ये देखें आप, कितना मेसी रूम है, क्या कुछ, किस बिखेड़े में ये लड़की बैठी हुई है और किस किस्म की इस बेचारी की ड्रेसिंग है। और ये इसके साथ जो चारपाई पे बैठी, आई थिंक इसकी जेठानी है, शब्बीर की दूसरी बीवी, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, दूसरे यूट्यूबर्स पे हंसता है। और इसकी अपनी बीवी बेचारी की हालत देखें और इस रूम की हालत देखें, शब्बीर के इस घर की हालत देखें। स्ट्रॉन्ग उज़मा, आपको सैल्यूट है। आपने जो है इतनी ज़बरदस्त कवरेज की और रियलिटी लाकर यहाँ पर लोगों के सामने रखी। उन बच्चियों की भी आंखें खुलें जो इस तरह के गलत कदम उठा लेती हैं, या माँ बाप की किसी डांट की वजह से, या अपनी जो है वो किसी ना समझी बेवकूफ़ी की वजह से। दुआ ज़हरा बेटा, आपने अपनी इतनी अच्छी लाइफ को और अपने माँ बाप की इतनी अच्छी इज़्ज़त को स्पॉइल किया है, लेकिन फिर भी बड़ी बात है कि मेहदी साहब इतना अरसा से खड़े हैं। और वो कल भी अपने एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं दुआ से कहता हूँ कि मैं पहले, अब जैसे पहले तुमसे हम सब मोहब्बत करते थे, तुम्हें वैसे ही मोहब्बत मिलेगी, जैसे पहले हम तुम्हें रखते थे हम वैसे ही रखेंगे। तो खुशकिस्मत होते हैं वो बच्चे जी जिनके लिए माँ बाप इतना बड़ा स्टैंड लेते हैं और उनको पहले की तरह जो है वो खुले हाथों से, खुले दिल से कबूल करते हैं। तो दुआ ज़हरा बेटा, आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाएं।
آپ کی ایج بھی جو ہے وہ اتنی نہیں ڈکلیئر ہوئی ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ میچور ہیں۔ نا سمجھی میں انسان بہت کچھ کرتا ہے۔ وہ دوستوں کہتے ہیں نا، بچہ جو ہے وہ انگارے کو بھی لال سمجھتا ہے، اسے کوئی موتی سمجھتا ہے، اسے کوئی اٹریکٹیو چیز سمجھتا ہے، لیکن پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس انگارے سے بچے کو روکتے ہیں، بچاتے ہیں، منع کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ جو بچہ جو ہے وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا اور اس انگارے کو اٹھا لیتا ہے، اور اکثر بچے منہ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ہاتھ منہ جلا بیٹھتے ہیں، اپنی زبان گوا بیٹھتے ہیں۔ تو وہ بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کو، ہمارے ملک کے بچوں کو کب عقل آئے گی، کب سمجھ آئے گی کہ ماں باپ آپ کا کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتے، کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتے۔ تو پتہ نہیں ہم ان سے گزر کے ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں۔ دعا بیٹی، اب میں آپ کو دعا دوں گی کہ اللہ جو ہے آپ کو راہ راست پر لائے اور آپ کی زندگی آگے آسان ہو، آگے اس میں آسانیاں آئے۔ ویسے تو بہت سی چیزیں آپ کو بہت سے چینلز پر دیکھنے کو ملیں گی، لیکن میں اس بچی کو ڈس ہارٹ یہاں نہیں کرنا چاہوں گی۔ میں یہی کہوں گی اپنے پیرنٹس کے پاس جاؤ اور اس سب کچھ کو ایک برے خواب کی طرح بھول جاؤ اور اپنی لائف دوبارہ سے بہتر طور پر شروع کرو۔ اور فرینڈز، کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دعا نے محبت کی شادی کی ہے، پیار کرنے کا حق ہوتا ہے، محبت کرنے کا حق ہوتا ہے، اور بڑی ہی وہ جو ہے خوبصورت مناظر دکھا رہے تھے لوگوں کو، ان کی بڑی پیاری پیاری تصویریں لا لا کے ایک دوسرے کے منہ میں ایک ایک ٹھونس رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس قسم کی تصویریں۔ تو ان سب سے میں یہ کہوں گی کہ آپ بتائیے، آپ تصویر کا جو رخ لوگوں کو دکھا رہے تھے، کیا وہ درست تھا؟ کیا وہ صحیح تھا؟ کیا وہ ریئل تھا؟ ریئلٹی تو یہ ہے جو اب اسٹرانگ عظمیٰ سامنے لے کر آئی ہیں، ریئلٹی تو یہ ہے۔ آپ کیوں بچیوں کو بیوقوف بنا رہے تھے؟ آپ کیوں لوگوں کی بچیوں کی زندگیاں، لوگوں کا سکون، لوگوں کی عزتیں برباد اور پامال کرنے پر تلے تھے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو دکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، وہی سچ ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی حرف کل ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، وہی حرف آخر ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ریئلٹی لوگوں کے سامنے آنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ریئلٹی سامنے لانی تھی، یہ ریئلٹی سامنے آئی ہے۔ تو اب میں پوچھوں گی ان یوٹیوبرز سے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک لو میرج ہے اور بڑا جی محبت ہے اور ہر چیز ہے، دعا پزے کھاتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس میسی روم میں کتنے دن رہ سکتے ہیں اور کتنے دن آپ لگاتار پزے کھا سکتے ہیں؟ جی دوستو، پزا تو ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیا، البتہ جو ہے وہ اسٹرانگ عظمیٰ نے جو ان کے روم کے باہر پڑے بورے تھے، میس کے بورے، وہ کہتے ہیں گاربیج کے بورے، ان میں جو ہے کچھ سرف کے ساشے، کچھ ملک پیک وغیرہ کے ڈبے خالی، اور جو ہے وہ چپس وغیرہ کے ریپرز، جی صرف چپس کے ریپر سے بھرے ہوئے تھے وہ بورے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ کون سے ریسٹورینٹ کا پزا کھاتی رہی ہے۔ اور میرے خیال سے جس کھڑکی سے محبت داخل ہوئی تھی دعا زہرا، اس کو ابھی تک وہ جو آپ کے روم میں روشن دان تھا نا جس میں آپ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے بھاگ گئی ہوگی وہ محبت جو آپ کے پاپا کے گھر میں کسی کھڑکی سے آپ کے دل میں آئی تھی نا، ظہیر کے گھر میں، اس محبت کو اب تک اس روشن دان سے نکل کر بھاگ جانا چاہیے۔ خالی خلی محبت کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا بیٹا جی، ایک جو ہے نا سٹینڈرڈ ہوتا ہے لائف کا، آپ نے جیسی لائف جی ہوتی ہے نا، اب ویسی ہی لائف میں سروائیو کر سکتے ہو، اس کے بغیر آپ زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکتے ہو۔ اور ہم لوگوں کو اپنے پیرنٹس کے جو ہے وہ فیصلوں کی عزت کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہتر سوچتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی لوں گی میں آپ سب سے اجازت اور کہوں گی چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں اور ہماری فیملی کو محفوظ۔ اللہ حافظ۔